আপনারা দেখছেন ইতিহাস, পর্যটন ও তথ্যভিত্তিক ধারাবাহিক চলার পথে অরুণ কুমারের সাথে। আমরা চলতে চলতে পৌঁছে গিয়েছিলাম বৌদ্ধ ডুয়ার্সের কালচিনিতে, যেখানে আয়োজিত হয়ে গেল কয়েকদিনের গোর্খা মাঘ মিলন উৎসব বা মেলা ২০২৬। সেখানে আমরা পেয়ে গেলাম বেশ কিছু অভিনব বিষয়, যেগুলো তুলে ধরছি আপনাদের সামনে। গোর্খা জনগোষ্ঠী মানুষের ঐতিহ্য সম্পন্ন শৌর্য এবং সাহসিকতার এবং সেই সঙ্গে সাংস্কৃতিক ঐতিহ্যের অনেক কিছু লুকিয়ে রয়েছে, যেগুলোকে তারা পুনরুদ্ধার করার চেষ্টা করছেন নানাভাবে। এই উৎসবে ফুটে উঠল সেই ছবি। চলুন দেখা যাক, शोना जाक। यो हामीहरूको चाहिँ खस जाति भन्छ, जसमा ब्राह्मण, क्षेत्री, ठकुरी, सन्यासी 4 जाति जुन चाहिँ अहिले हामी जेनरल कास्टको यो छु। हामीहरू चाहिँ पूजा पद्धतिको माध्यमबाट अब दीप कलश गणेशको माध्यमबाट गर्छु र हामीहरूलाई जुन चाहिँ चाहिने सामग्रीहरू यो पुरानो जुन चाहिँ हाम्रो बाबुबाजेले चलाएको जुन चाहिँ छ ठेकी डोको, अब यो राडी भयो, यो भेडाको उनबाट बनिएको चिज छ। अब यो यसलाई भड्डु भन्छ, तर अहिलेको आधुनिक युगमा यसलाई अब त्यसलाई के भन्छ, प्रेसर कुकरको मोडेल बनायो। कसुडी भयो सेम जिनिस। अब यो अगाडिको ढिकी जातो, यो 1 ग्लास हो, यो सबहरू चाहिँ पहिलाको अब जिनिसहरू चाहिँ हामीले अब हाम्रो खस जातिहरूले जुन चलाउने जिनिसहरू छ। यसमा धेरै किसिमको अझै पनि सामानहरू छ, तर मैले चाहिँ त्यसको अब अझै कलेक्सन भइसकेको छैन। म चेष्टामा छु। यो चाहिँ सबै मेरो आफ्नो सेल्फ कलेक्सन हो। আপনারা শুনলেন পণ্ডিত অভিনারায়ণ শর্মা রাজা ভাত খাওয়ায় থাকেন, তার সংগ্রহে রয়েছে এই সমস্ত সামগ্রীগুলি, যা অভিনব এবং দৃষ্টান্তমূলক সকলের কাছে। আপনারা আমাদের সঙ্গে থাকুন, আমরা ফিরে আসছি আরও নতুন নতুন কিছু বিষয় নিয়ে। উত্তরের জেলা আলিপুরদুয়ারের কালচিনির মাঝে অবস্থিত বক্সা হেরিটেজ গ্রাউন্ডে আয়োজিত গোর্খা মাঘ মেলা উৎসবে এসেছিলেন প্রতিবেশী দেশ নেপাল থেকে মহিলা বাদ্যকরের দল। কি তাদের বৈশিষ্ট্য, কি তাদের অভিনবত্ব! তারা একদিকে এই বাদ্য পরিচালনা করে তারা সমাজসেবার কাজ করে থাকেন, এক অভিনব প্রয়াস। চলুন দেখা যাক, শোনা যাক তাদের কথা। मेरो नाम सङ्गीता रिजाल, मेरो घर बिर्ता मोड 1 झापा। हाम्रो चाहिँ गोपाल गौरी दिग विकास प्रतिष्ठानद्वारा सञ्चालित गोपाल गौरी नौमती बाजा छ। हाम्रो गोपाल गौरी नौमती बाजाको मेन उद्देश्य भनेको जातीय हिंसा विरुद्धको हामी यहाँ अभियानमा छौँ। अनि हाम्रो संस्था गोपाल गौरी दिग विकास प्रतिष्ठानले चाहिँ असहाय, अशक्त, एकल, गरिब, दीन दुखी बुवा आमा, दाजुभाइ, दिदीबहिनी र छोराछोरीको सेवाका लागि काम गरिराखेको छ। सबैको के सन्देश हो? मान्छेहरूलाई तपाईँले के सन्देश हो भन्नु? यो जात भनेको जम्मा 2वटा मात्र हुन्छ। हाम्रो मेन उद्देश्य भनेको जात 2वटा मात्रै हुन्छ, एउटा महिला एउटा पुरुष हो। सबैले काम गर्न मिल्छ। कामको आधारमा जातलाई बाँडफाँड गर्नु हुँदैन। हामी सबै मान्छे हो, सबै एउटै हो भन्न चाहन्छु म। सब